صباح الخير السلام عليكم بونجور تو الموند اليوم رانا 31 مارس 2020 وكوم دابيتود نديرو كالكو ميزاجور باش نجاوبو على بعض الأسئلة اللي مطروحة سور لا باج واللي نشوفوها باللي راح يستفيد منها مش فقط اللي طرح السؤال ولكن أيضا الناس الآخرين باش تعم الفائدة. Alors, la première question هي الأميرة إيمان. Alors, نقرأ السؤال ومن بعد نجاوب عليه. J'ai 58 ans, je suis diabétique depuis 17 ans, plus la tension, et atteinte depuis 2014. Mon problème, c'est que mon diabète n'est toujours pas réglé. J'ai changé de diabète plusieurs fois pour ce problème. Walou, je me sens cobaye devant mon diabète et je prends du glucophage 852 fois, plus diaglénide 1 mg 3 fois, plus insuline basalogue 20 unités le soir. Juste pour mon diabète, mais toujours pas réglé. Je fais beaucoup d'hypo. Comment faire? J'habite à Ouled Faïd, merci d'avance. Alors, je fais maintenant. Par rapport aux pathologies, les indiques, effectivement, vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, vous avez fait un stent en 2014. Mais l'âge ديالك vous n'êtes pas âgé, vous êtes relativement jeune. Le diabète, il est un peu plus âgé. Donc, parce que nous ne نحسبوش فقط l'âge de la personne, mais on compte aussi l'âge de diabète. L'âge de diabète, تقولي 17 ans. Si les 17 ans هادم كامل جوزتيهم déséquilibrés, c'est pas bien. هذا هو le but تاعنا. Non seulement يعني الديابيت شحال عنده مي شحال عامو هو ديزيكيليبري هذا اللي اثر وهذا اللي عرض لي كومبليكاسيون. Vous me dites un traitement راني نستعمل فيه c'est un traitement qui semble être يعني كلاسيك. بقيت انه لو تريتمون كلاسيك ولا ماهوش بالضروره صالح للجميع. قادر لو ميم تريتمون هذا اللي راكي ديري فيه انت يصلح لغيرك ويقدر يرجع غيرك تري بيان équilibré avec des glycémies des bons glycémies l'hémoglobine glyquée normale et tout. Minti là là. Donc, à la hadik, comme il dit professeur Renard, comme on ne se ressemble pas de l'extérieur, on ne se ressemble pas de l'intérieur aussi. Donc, كيما ما نتشابهوش من برا ما نتشابهوش من الداخل. يقدر الدواء اللي راكي تستعملي فيه الخطأ ماهوش في الدواء ولا في ولكن احتمال الخلل اللي يكون فينا. Soit par rapport au régime alimentaire, اللي peut-être on ne respecte pas beaucoup, soit par rapport au traitement, il faut toujours le réajuster. باش يخرج مع الحالة ديالنا. Donc, أنا je pense, pour votre cas, لازم لك une révision de la situation تاعك à zéro. Donc, soit avec votre médecin traitant ou un médecin de votre choix. L'essentiel, dans tous les cas, il faut revoir la situation من الأول وتشوف exactement les besoins ديالك وديروا un profil glycémique avec un bilan. لازم يكون شويه ديتايي ما نروحوش غير لا غليسيمي اجا ليموغلوبين غليكي لازم نشوفوا لي تريغليسيريد ديالك لازم نشوفوا الكوليسترول ديالك لو بوا بارابور لوتر تريتمون تاع l'hypertension artérielle est-ce qu'il y a d'autres traitements qui peuvent perturber ولا qui peuvent rendre le traitement تاعك اللي كتشوبي فيه inefficace. Il y a peut-être parfois des petits détails qui déséquilibrent un diabète alors qu'on est acharné sur le traitement, sur le changement, sur d'autres éléments. Donc, il faut une enquête minutieuse avec votre médecin traitant. باش نعرفوا exactement الخلل وين راه وكي نعرفوا الخلل on va le régler ou normalement كل شيء يرجع normal إن شاء الله. Alors, l'autre question, Radia Ramba. Oh non, je ne sais pas les pseudos, c'est difficile à lire, mais l'essentiel, la question. Alors, bonsoir docteur, suite à des analyses récentes pour ma mère, le taux de glycémie à jeun est 2,6 et l'hémoglobine glyquée 6,90. Et comme tous les praticiens ne travaillent pas, je suis inquiète, elle est sous un traitement et j'aimerais bien savoir si vous pouvez me conseiller comme traitement. Ou bien passer chez vous, merci pour votre collaboration. Alors, il y a un élément fondamental d'abord par rapport aux chiffres اللي راك عطيتيهم. Donc, quand on a une glycémie à jeun de l'ordre de 2,6 et en même temps une hémoglobine à 6,90, هنا كاين discordance. كاين حاجة غلطة. Soit la glycémie à jeun
Parce qu'une glycémie à jeun à 2,60, ça veut dire que la moyenne de la glycémie, de l'hyperglycémie. Donc vous faites des hyper et des hypo hein, pour expliquer plus ou moins cette histoire d'hémoglobine à 6,90. Parce que 6,90, il est acceptable par rapport au profil de mec. J'imagine qu'elle a plus de 60 ans. Donc, elle est plus ou moins acceptable. Mais glycémie à jeun 2,60 g, c'est inacceptable. Donc, soit elle fait beaucoup d'hyper et d'hypo. Et dans les deux cas, il y a une prise en charge réelle. Il y a des autres éléments. Ça, c'est très important. Il y a un profil glycémique. Par exemple, on va prendre la glycémie à jeun pendant 10 jours, par exemple. Et on va prendre les glycémies, les morales également pendant 10 à 15 jours, voire même. Ou une courbe. Donc, le médecin va faire une courbe et il va voir les anomalies où il y en a. C'est toujours le principe. Quand quelqu'un est déséquilibré, راه كاين ديما عندما يكون السكر غير متوازن عند شخص فدائما كاين سبه لازم نبحثوا على السبه هذه مش فقط في الدواء مي لو ريجيم اليمونتير الدواء اذا كان يتشرب في الوقت الدواء اذا كان ادابتي لو كا دونك il y a une série d'éléments اللي نفيريفيو بهم la situation pour être sûr. Donc je pense que c'est à peu près شبه الكا تاع الاول. Donc لازم تفوت علينا l'épidémie inchallah هذه على خير et ça parce que ça mérite beaucoup d'éléments اللي لازم يتشوفوا en même temps. اما pour l'instant garder au minimum le traitement اللي راهي تشرب فيه حتى نجوز المرحله هذه parce qu'il faut pas aussi l'exposer à des dangers inutiles. Alors question ça est-ce que le basdo compliqué le corona étant sous carbimazole en cas d'infection, on me demande d'arrêter le traitement. Alors, le basdo, c'est une maladie de la thyroïde, c'est une glande qui est hyperactive, axe l'hypothyroïdie, donc vous êtes dans l'hyperthyroïdie. Traitement qui m'a tarifé le carbimazole avec des doses généralement dégressifs. Mais c'est une maladie qui rend une personne يعني شويه فراجيل كمان ولكن ما عندوش علاقه بالكورونا مبدئيا اذا كان القضيه تخص غير الباسدو يعني ما كانش دوطخ مالادي اسوسي هذه وحده. ثاني حاجه لازم يكون لو باسيون ايكيليبري يعني لازم لي ريزولتا تاع تي اس اتش تي 3 و تي 4 يكونوا مليح. سي لي ريزولتا سون بون c'est-à-dire que la dose اللي راك تشربي فيها تاع الكاربيمازول جينيرالمون elle est correcte. دونك ما لازمش واحد يتحير اكثر من اللازم. الوغ السؤال الاخر دا سيرين بوريكتم دكتور هل هناك علاقه بين الدهون الكبد والسكري وكيف يمكن ان نقلل من هذه الدهون؟ الوغ الدهون الكبد نظن تكلم على ستياتوز هيباتيك. كاين عدد كبير من الناس عندهم ستياتوز هيباتيك وما همش فايقين به ما يفيقلوش لانه عاده ما كانش علامات الا كونت اون في اون ايكوغرافي ولا parfois quand le bilan نديرو on sait beau triglycérides élevés ماهوش الكوليسترول triglycérides élevés. triglycérides élevés عند عدد من الناس يعرضوا للدهون تاع الكبد والتريغليسيريد ايضا كي يرتفع قليل وين يدير علامات اللهم اذا كان مرتفع جدا ولا يفا بيرتوربي لو ميتابوليزم يعني يغير شويه التوازنات الاخرى سواء تاع السكر ولا تاع تكون السمنه كبيره بزاف ولا يكون تريغليسيريد اصلا موجود في العائله الى غير ذلك. ولكن هو ما يخلقش مشكل تاع الوقت هذاك مي يقدر يعرض الانسان لمشاكل في المستقبل على اساس انه قادر يروح حتى للتشحم الكبدي يروح ل سيروز دوريجين كيما يقولوا نون الكوليك السبه تاعها السيروز تاع لو فوا اللي تليف الكبدي يقدر يبدا بون ستياتوز ايتوندو سور دي زاني مع الوقت. على هذيك من المستحسن يعاد النظر في الحميه تاع الانسان اذا كان تريغليسيريد الفي فو اوسي لو سوانيي اذا كان خاطر احتمال كبير يكون ما نسموه حنا بالسندروم ميتابوليك. Donc il y a une stéatose hépatique, probablement la tension بالك تكون طالعه شويه, le poids زايد شويه, triglycérides زايد. Donc هذا يسموه un syndrome métabolique. في الحاله هذه vaut mieux le soigner.
يعني يكوريجي سورتو لي زانومالي باش ما يعرضش في المستقبل. هذا هو الاصل. الوغ في الاخير البارح درت بوست وين نصحت تو لي باسيون، على الاقل اللي نعرفها مع هذه قلت ديالي، مي اون رياليتي ننصحوا الناس كامل وبدون اي استثناء، باش بور سو كونفيني، باش يلتزموا بالحجر الصحي، وباللي ما يعني ما يتحركوش الا للضروره القصوى جدا جدا جدا. بما انه حتى يعني ودي نكررها، بما انه لاكناس والكازنوز سهلت لو رونوفيلمون تاع الادويه لمده شهر وفي بعض الاحيان الاكثر. اذا ما كان حتى سبه تخليك تخرج، اللهم يعني اون فورس ماجور كما قلت، دونك هذه قادره تقع لاي انسان سواء يكون صحيح ولا مريض. اما في كل الاحوال اي تنقل للخارج في هذه الفتره ماهيش مليحه ومغامره كبيره بزاف. كل المشاكل قادرين، درنا دي زيبو اون بو كوريجي، درنا دي زيبر اون بو كوريجي. On peut être en contact avec le médecin ديالك، c'est possible، رانا نديرو فيها، وطباء اخرين راهم يديروا فيها aussi. اذا c'est quelque chose de bien. ولا appelez votre médecin، corriger les choses اللي habituellement ديريهم، مي في كل الاحوال الخارجه لا في الفتره هذه بالذات. وان شاء الله تجوز علينا هذه الفتره وما يكونش يعني اخطار اكبر من هذا، وما تكونش خاصه الفاتوره كبيره بزاف، لانه اللي وقع في العالم ما يعجبش، واحتمال كبير راح نعدو بمراحل قاسيه شويه. لازم عندما نلتزم بالحجر راح تكون يعني اخف الاضرار. وان شاء الله يحميكم الله ويحمي البلاد، وان شاء الله تجوز علينا هذه الازمه. اذا جو vous dis à la fin tenez bon et ça va passer ان شاء الله، وربي يكون معنا كامل، والى اللقاء.